Hi guys! Good morning! Nandito na naman ang mama nyong mukhang pera! Why are you laughing? So today nga mauran guys, mag-uyas kami ngayon aron. I-test namin ay tamon kamang kabalit. So, mapakiana kami taglima kami mga common abbreviations atin kanang government ha, mga common arag ha. So yan ha, diri nga ni makaka-answer kukuana na ano niya limon didi kukuanan tutudan ni limon. So tayo nga limon fresh in, di kangit amon katanuman hin mga limon. Mga lima lang kabugos. Kung katanuman na, sugit ginara mo. So, diri maka-answer, patutudan hin nga limon, tapos, di bubulo, kinala. Ala kami susunggura. Ako net ang bulok. Diri pa sure. So, let's start guys. Sino mauna? Pag jack in poy. Sige. Jack in poy. Sino una? Ako. Ika. Sige, pakiana ha. Ano ang ibig sabihin ha? Inukulbak guys. D-I-L-G. D-I-L-G. Kasasayong istak. Department of Interior and Local Government. Oh! Hoy, man na ako na mayan ha. Sa liway kit. Sige. Okay, so safe up guys. Suraya ka ko ani. Sisuti pa ki. Akin na ha. Ano meaning hit? Kuan. Be far. Makurit. Be far? Yes. Be far. Bureau of Fisheries and Natural Resources. Mali. Bureau of... Be far pala ka. Bureau of Fisheries Ha? and Resources. Be far. Wala ka, mistake. Ano nga yan ang meaning? Ano daw? Ano malakuntang meaning? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay nga. Iwas ka kita nga di. Nga. Kailangan kikitan nga ito yung expression ha. Ginlaway Ginlaway makit. Okay, 1 point. Okay, next Ako na? question. Yes. Ano na ibig sabihin han? Han? Kuan. DFA. Oh, tarag sa hindi pa kiana. Department of Department of Food. DFA. Department Kakabulis kita! Makakabulis kita! Department of Food and Authority. Ano daw? Tama. Department of Foreign Affairs. Hello! Nga. Ala, kabubulok ko. Uni na nga, kaya mga food akin na unaan. Inay. Foreign Affairs. Sige. Makakabulis. Tingla. Mura pa nga nilalaway na. Ya diyak nalo. Ubus yung teri ngayon. Mura pa nga nilalaway na. Nga. Aslam! Ginda mo. Slim.
Next! Next. Ayun na. Akin na sunod ha. D-O-T-R. Ano meaning D-O-T-R? Sige, makakabalis damak yan ha. Karang government ito. Oh yes, of course. Kadi nga nala. Marang di ka makaka-answer. Tarigad laan ay. Uninagad. Ano na ho na pak? Inoy, kunwari pa na nananagal. Bawal di ka-answer. DOTR. Three. Department of Ano? Transport. Ambatan Arko. Okay, buskala. Department of everybody guys. Transportation. Department of Transportation. TR, Transportation. Nga! Aday. Ay, naitliya, pero di ka na. Kaya. Limula. Sunod mo. Kamang kabuluktar. NUP. Oh, inyup NUP. Kanang government eh. Oo. Patay. Kanang government ito ya. NUP. Ata. Ala. Kakabulis anak. Ura pangit bati. Digay tada kumun. Kumun 8, 10, 9, Uri na garig. 8, Ano? 7, 6, Iyan na. Five. Una, sige na ah. 4, 3, 2, 1. Alright. Terdi ka. Ano, wait, bagin light patalap. Ang meaning ng NUP, Ano? non-uniform police. Wala, wala mait. Oy, yeah, kasi tanira parang input. Sige na. Ayaw ka kara. Okay, what is the meaning of Bucor? Bureau of Correction. Bureau. Marong ka. Asya na. Ay. Kaguti na lang silid. Okay. Akin na pagpakiana. Okay. Sige, next. Ano na ibig sabihin, Han? EJK. Huh? EJK. EJK. Mara, bakit? Mara nga. 9. Extrajudicial killings. Yes. Okay. Yan na. Dali. Nga. Dali na. Nga dako. Pati ako na. Sisiw. Ulo, sana ulo. Ako na mapakyan. Sige. What is the meaning of PIDEA? Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. Kabulok ko. So, that's it guys. Sana nag-enjoy ka, na hinagtawa ka. Bye!